Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, ini ada beberapa video yang akan kita simak bersama-sama, utamanya terkait dengan Abah Anies Baswedan memuji-muji Bapak Presiden Prabowo Subianto, teman-teman. Karena lawatan Pak Prabowo ke luar negeri itu disambut dengan sangat meriah, dengan sangat luar biasa oleh negara-negara besar seperti China, Amerika Serikat, dan Peru. Di Amerika, Pak Prabowo diundang juga oleh beberapa petinggi Amerika untuk membicarakan hal-hal yang tertutup, teman-teman. Dan di Peru, Pak Prabowo mendapatkan penghargaan yang sangat-sangat luar biasa. Penghargaan tertinggi dari negara Peru. Mungkin alasan itulah yang membuat Mas Anies memuji Pak Prabowo ya. Padahal dulu menilai Pak Prabowo 11 dari 100. Waduh, ada apa ini dengan Mas Anies? Kemarin Pak Mahfud yang sudah memuji Pak Jokowi, sekarang Mas Anies yang memuji Pak Prabowo. Aduh. Oke, sebelum kita lebih jauh teman-teman membahas soal Mas Anies, kita simak dulu video yang sangat luar biasa berikut ini. Saya rasa di dalam perjalanan internasional dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo itu pertemuan-pertemuan berjalan dengan produktif. Keterwakilan Indonesia di hadapan pemimpin-pemimpin dunia itu kelihatan berwibawa. Sehingga ketika Pak Prabowo membawa nama Indonesia berhadapan dengan pemimpin-pemimpin global, suasana kesetaraan itu nampak. Waduh. Suasana kesetaraan itu nampak teman-teman ya. Iya. Luar biasa. Nah, ini kunjungan Pak Prabowo ya ke luar negeri teman-teman. Penyambutan yang sangat luar biasa yang diterima Pak Prabowo. Maka kami insya Allah akan mengembalikan posisi Indonesia menjadi pelaku utama di dalam konstelasi global. Indonesia tidak hadir sebagai penonton, tapi Indonesia hadir sebagai penentu arah perdamaian, kemakmuran bagi seluruh bangsa di level global maupun di level regional. Oh, mungkin karena ini kemarin Dr. Tifa mengatakan bahwa Anies itu tidak dibutuhkan di Indonesia, Anies dibutuhkan global, dibutuhkan PBB untuk menciptakan perdamaian dunia. Waduh, benar juga ya. Dan Presiden menjadi Panglima Diplomasi Indonesia. Bukan hanya hadir dalam forum-forum, tapi hadir mewarnai, hadir serius memperjuangkan amanat, termasuk amanat terpenting, menghapuskan penjajahan di muka bumi. Bukan sekedar statement dalam upacara, tapi Presiden dan seluruh jajaran diplomasi bekerja keras untuk itu, khususnya untuk Palestina. What about Palestine? I think you can do something. Yeah, we're working very hard. We're working very hard. Hopefully we're trying to get a place to share that. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much. Tadi itu teman-teman, Pak Prabowo langsung menanyakan soal Palestina di depan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Bukan omon-omon, Pak Prabowo langsung bicara di hadapan tokoh-tokoh. Mungkin otak-otak di balik hubungan Palestina dengan Israel, teman-teman. Langsung di hadapannya dicecar oleh Pak Prabowo Subianto. Waduh, yang beda kelas ya. Beda kelas Mas Anies dan juga Prabowo. Beda kelas banget. Excellency, Madam President Dina Boluarte, distinguished leaders of the Peruvian government, friends from the media, once again I would like to thank Madam President Dina Boluarte for your kind reception, the grand reception that I have received. It's a great honor. This is my first official visit as President of the Republic of Indonesia to Peru, and this is a good momentum to enhance this relationship. And next year we will celebrate the 50th anniversary of Indonesian-Peruvian diplomatic relationship, and I have invited Madam President of the Republic of Peru to
to visit Indonesia officially on the occasion of the 50th anniversary. We have agreed to have a program of culture and economic meetings, and we have decided today to open our markets, give access to the products of Peru, and we look forward to a strong bilateral relationship as well as the context of multilateral relationship. Indonesia, as part of ASEAN, will continue to support very strongly Peruvian participation in ASEAN. I also would like to express to you the great honor you have given to me and to my country by awarding me the Grand Collar de la Orden El Sol del Peru. This is a great honor. Thank you very much, Madam President. Thank you very much. I think we have got a productive meeting today. We will conclude the Comprehensive Economic Partnership Agreement very soon. I hope within 6 months is the agreement, and hopefully we will sign it during your visit to Indonesia with your delegation. I think those are the main points. We discussed cooperation in counter narcotics. We discussed our common grounds, our common positions on the international field. Both we are Pacific countries. We have an interest in the peace and stability in the Pacific area. Madam President, thank you very much once again. And thank you for the people of Peru for this great reception. Thank you very much. Nah, ini pidato Pak Prabowo ketika setelah menerima penghargaan tertinggi dari negara Peru, teman-teman. I am very grateful that you have received me once again, and I realize that today is a Saturday evening, and yet you still receive me with a state ceremony. Thank you very much. So once again, President Xi, distinguished leaders, I would like to reiterate our commitment to enhance this relationship and to work together for the mutual benefit of our two peoples and for the prosperity, peace, and stability of all of Asia. That is my commitment. For instance, tomorrow I will be invited to a meeting between Indonesian Trade and Industry Chamber of Commerce and top Chinese corporations, and there will be signed agreements totaling more than $10 billion. I think this is a very significant milestone in our relationship. Welcome, Secretary. So good to have you. Thank you very much. Thank you very much. Mr. President, you know our ambassador. Yes. Nah, ini ketika Pak Prabowo di Amerika, teman-teman. Right this way, sir. Please follow me. Please follow me. Mr. President, Mr. Secretary, we're going to take this. Ini diundang makan malam, teman-teman, sama Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Dan disinilah momen ketika Pak Prabowo langsung menanyakan perihal Palestina ke Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Ya, langsung dicari depannya, teman-teman. Ini presiden kita sekarang bukan presiden yang kaleng-kaleng ya. Oh, aduh, luar biasa. Apalagi Pak Prabowo lulusan apa? Fort Benning, Rangers. The outset that we attach great importance to the relationship, the long-standing relationship between our countries, 75 years. But it's particularly auspicious, I think, that you're here, newly inaugurated, 75 years. And it's a wonderful way to start the next 75 years. You know, so your visit is a critical moment in that effort. But mostly welcome. I hope you brought your appetite.
with you tonight, and we very much look forward to the conversation. Colleagues, thank you so much. What about Palestine? You think you can do something? Yeah, we're working very hard. We're working very hard on that. Hopefully we're trying. Nah, teman-teman, itulah beberapa video yang bisa kita simak bersama-sama pada video kali ini. Dan sangat mengejutkan tadi teman-teman, ternyata Mas Anies Baswedan ya memuji Pak Prabowo ya. Wow, membuat Indonesia sejajar dengan negara-negara besar lainnya teman-teman. Ya iyalah, Pak Prabowo ini bukan kaleng-kaleng guys. Macan Asia nih bos. Aduh, masa iya Pak Prabowo tidak bisa mengangkat derajat, harkat dan martabat bangsa Indonesia gitu. Pak Prabowo ya diundang oleh China, tiba-tiba diundang lagi oleh Amerika teman-teman. Ternyata kedua negara besar ini juga saling bahu-membahu, bukan bahu-membahu sih, saling tikung, saling sikut untuk mendapatkan hati dari Presiden Prabowo. Ya mereka berdua berharap mungkin nih teman-teman ya, Amerika dan China ini mendapat dukungan dari Indonesia terkait apa yang akan mereka lakukan di Asia Pasifik teman-teman. Karena ya Indonesia sangat berpengaruh gitu, apalagi sekarang presidennya Pak Prabowo Subianto. Wah, dari background militer, beliau tahu strategi perang dan segala macam. Ya, beliau berdialog dengan sangat baik, menguasai beberapa bahasa, jadi punya pengalaman yang sangat luar biasa. Banyaklah yang ketar-ketir sepertinya ya, karena Pak Prabowo jadi presiden. Dan inilah yang kita harapkan teman-teman. Dengan situasi global yang tidak menentu, perang terjadi di mana-mana, wah, ketidakstabilan ekonomi. Kita butuh pemimpin yang sangat kuat teman-teman dan pandai melakukan dialog-dialog dengan negara-negara besar lainnya teman-teman. Kalau Pak Jokowi kan beliau memang fokus kepada sumber daya pembangunan, infrastruktur, ekonomi dan segala macam. Nah, Pak Prabowo ini harus lebih dari Pak Jokowi teman-teman. Dan itu yang selalu kita harapkan ya. Jangan sampai terjadi penurunan. Kita mengharapkan terjadi peningkatan di keberlanjutan Pak Prabowo. Dan sepertinya sudah terlihat secara perlahan ya. Bagaimana wibawa Indonesia, wibawa Pak Prabowo ketika bertemu dengan pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa yang besar. Dan mengejutkannya, petinggi dari CIA itu mengajak Pak Prabowo bertemu dan tertutup teman-teman. Wah, ini sedikit mencurigakan nih. Apakah ini ada kaitannya dengan Pak Prabowo berkunjung ke Cina? Wah, kan ini sesuatu yang sangat krusial teman-teman. Pak Prabowo berkunjung ke dua negara yang bisa dibilang berseteru teman-teman ya. Dari sisi ekonomi, dari sisi ketegangan wilayah dan segala macam. Ya, kita lihat saja bagaimana ke depannya ya. Tapi ya, Pak Prabowo sekali lagi macan Asia. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.